अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। चौथा मसला ये है कि क्या रमज़ान से एक दो दिन क़ब्ल नफ़ल रोज़े रख सकते हैं या नहीं। इस सवाल का वाकई क्या मतलब है और किस एतबार से ये मसला हमको समझना है। इसका बहुत बड़ा ताल्लुक़ चाँद के ताल्लुक़ से लोगों के जहनों में शुबहा है। बाज़ औक़ात आसमान में बादल होते हैं और शक होता है कि आज चाँद वाकई दिखा है या नहीं। इस बात की वजह से बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद हो सकता है आसमान में चाँद हो और हो सकता है रमज़ान शुरू हुआ हो, तो हम एक काम करते हैं, एहतियाती तौर पर हम आज रोज़ा रख लेते हैं। तो क्या ये सही है या नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदन तसफ़ शाबान फ़ला तसूमु हत्ता यकून रमज़ान। जब निस्फ़ शाबान हो जाए, शाबान का महीना आधा गुज़र जाए, फ़ला तसूमु तो बिल्कुल रोज़ा मत रखो, हत्ता यकून रमज़ान यहाँ तक कि रमज़ान का महीना आ जाए। इस हदीस को इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा पाँचों ने रिवायत किया है। और इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि रमज़ान से क़ब्ल 15 शाबान के बाद ये जो 15 दिन होते हैं, इन दिनों में नफ़ल रोज़ा नहीं रखना चाहिए। निस्फ़ शाबान के बाद 15 शाबान के बाद नफ़ल रोज़ा नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसमें इस्तिस्ना और सहूलत उस इंसान के लिए है जिस इंसान को रोज़े रखने की आदत हो। और जैसे पीर और जुमेरात के रोज़े होते हैं या इसके अलावा कुछ रोज़े होते हैं, तो उनका वो साल भर पाबंद हो। तो अगर कोई आदमी वाकई इन दिनों में पाबंद होता है और रोज़ों का एहतमाम करता है, तो उस इंसान के लिए उसके मामूल की रियायत करते हुए इन रोज़ों की गुंजाइश है। लेकिन जो साल भर रोज़े नहीं रखता है और 15 शाबान के बाद नफ़ल रोज़े रखना चाहता है, चाहे किसी भी नीयत से हो, तो उस इंसान को चाहिए कि वो रोज़े न रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यतक़द्दमन्न अहदुकुम रमज़ान बिस्सौम यौमिन औ यौमैन। रमज़ान से एक या दो दिन पहले तुम में से कोई आदमी रोज़ा न रखे, इल्ला अन यकून रजुलुन काना यसूमु सौमहु फलयसुम ज़ालिकल यौम। हाँ, मगर वो आदमी जिसका उस दिन रोज़ा होता हो, तो ऐसा आदमी रोज़ा रख सकता है। मसलन जुमा से रमज़ान शुरू हो रहा है, एक दिन पहले अगर कोई आदमी पीर और जुमेरात के रोज़े रखता हो, तो वह आदमी जुमेरात का रोज़ा रख सकता है। क्यों? इस वजह से नहीं कि वो रमज़ान से एक दिन पहले की बात कर रहा है, उसकी नीयत रमज़ान की नहीं है, उसकी नीयत एहतियात के तौर पर रोज़ा रखने की नहीं है। वो शक वाले दिन रोज़ा नहीं रख रहा है शक की बुनियाद पर, बल्कि वो आदमी रोज़ा रख रहा है इस वजह से कि मेरा मामूल है पीर और जुमेरात को मैं साल भर रोज़े रखता हूँ। मसलन बुध के दिन या मंगल के दिन रोज़ा आ जाए और एक आदमी पीर को रोज़ा रखता है, तो कोई इसमें मसला नहीं है, वो आदमी पीर को रोज़ा रखे, अगले दिन रमज़ान शुरू कर सकता है। तो इस तरह से अगर किसी का मामूल अगर रोज़े रखने का हो और मामूल का दिन एक दो दिन पहले आता है, तो इसमें कोई हरज नहीं है, वो रोज़ा रख सकता है। लेकिन जिसका एहतमाम ना हो साल भर, ऐसा आदमी रमज़ान से एक दो दिन पहले रोज़ा न रखे। हमारे यहाँ भी बाज़ औक़ात शुबात पैदा हो जाते हैं कि भाई सऊदी में चाँद दिखाई दिया, हिंदुस्तान में चाँद दिखाई नहीं दिया है, तो एक काम करते हैं, एक दिन पहले एहतियात के तौर पर रोज़ा रखते हैं। अगर है तो उनके साथ, नहीं है तो नफ़ल। तो आप एक रोज़े में फ़र्ज़ और नफ़ल दो की नीयत कैसे कर सकते हैं भाई? समझ में आ रही बात कि एक साथ आप दो नियत कैसे कर सकते हैं।
یا تو آپ کی نیت نفل کی ہوگی یا تو آپ کی نیت فرض کی ہوگی۔ اگر مہینہ شروع نہیں ہوا ہے تو آپ فرض کی نیت کریں، یہ غلط۔ اگر آپ نے نفل کی احتیاط کے طور پر نیت کی ہے تو پھر آپ کا روزہ فرض نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نیت پر اعمال کا مدار ہوتا ہے، آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر رمضان شروع نہیں ہوا ہے، اسی کا آپ کو شک ہے اور آپ رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو ایک آدمی محض شک کی بنیاد پر رمضان کیسے شروع کر سکتا ہے؟ اس کے لیے یقین ہونا ضروری ہے۔ تو احتیاط کے طور پر جو روزہ رکھنے کی لوگوں میں عام طور سے بات ہوتی ہے، ایسا احتیاطی روزہ صحیح نہیں ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں اس کی بھی اس سے تردید ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ مت رکھو۔ بعض لوگ 15 شعبان کی رات کو جاگتے ہیں اور پھر اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، تو حدیث بتا رہی کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ مت رکھو۔ تو اس حدیث سے بھی ایک اعتبار سے اس کی تردید ہوتی ہے، جبکہ وہ ثابت ہی نہیں ہے، اس کا روزہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ مسائل رمضان سے متعلق اس مہینے کے تعلق سے ہم نے دیکھے۔ آئیے اب ہلال سے متعلق کچھ احکام ہم دیکھتے ہیں۔ ہلال کس کو کہتے ہیں؟ ہلال پہلے چاند کو کہتے ہیں۔ اس کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ وہ اہل سے ہے، یعنی آواز اونچی کرنا۔ کیا مطلب؟ جب چاند لوگ دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو اس کی خبر دیکھتے ہیں کہ دیکھو چاند دکھائی دیا، تو اس سے اس کا اخبار اس میں ہے، اس کی خبر اس میں ہے، آواز سے لوگوں کو بتانا اس میں ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ تو ہلال ہر چاند کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ وہ کون سا چاند ہے؟ پہلا چاند۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ شعبان کی 29 تاریخ کو بادل کی وجہ سے ہلال نہ دکھائی دے تو کیا کریں؟ چاند کب دیکھنا چاہیے؟ مہینے کی 29 تاریخ کو، کیونکہ مہینہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ مہینہ یقینی طور پر 29 کا ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ کم سے کم کتنا ہوتا ہے؟ 28، صحیح نہیں 29، اور زیادہ سے زیادہ 31، صحیح ہے؟ ہاں بول رہے کچھ لوگ، چائے نہیں پی شاید۔ ہاں، کم سے کم کتنے دنوں کا ہوتا ہے اسلامی مہینہ؟ میں جنوری اور فروری کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلامی مہینہ، کیونکہ ہم کو اس کی عادت ہو گئی تو ہم بولے زیادہ زیادہ 31 اور کم سے کم 28۔ تو اسلامی مہینہ کم سے کم 29، زیادہ سے زیادہ اور ایوریج، ہاں 29، 2 ہی دن ہوتے ہیں، 29 یا 30، اس کے علاوہ کوئی مہینہ ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ تو اصل 29 ہے اور زیادہ سے زیادہ 30 بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی ہلال دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو اور ہلال دیکھ کر روزوں کا سلسلہ ختم کرو۔ افطروا کا مطلب یہ نہیں کہ افطار کرنا، افطروا کا مطلب یہ ہے کہ روزے ترک کرنا۔ یہ صوم کے مقابلے میں جب افطار استعمال ہوتا ہے تو عموماً اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا اور روزہ نہیں رکھنا، اور ایک افطار ہوتا ہے رکھا ہوا روزہ ختم کرنا۔ تو صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر، ہلال دیکھ کر روزوں کا سلسلہ شروع کرو اور ہلال دیکھتے ہی اگلا روزوں کا سلسلہ ختم کرو۔ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر آسمان میں غبار ہو یا آسمان میں دھندلا پن ہو اور تم کو چاند نہ دکھائی دے، اور مسلم کے الفاظ ہیں فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر آسمان میں بادل ہوں اور تم کو چاند دکھائی نہ دے یا چاند تم سے چھپا ہوا ہو، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو شعبان کے 30 دنوں کی گنتی پوری کرو، یعنی شعبان کی
29 तारीख को हम हिलाल देखने की कोशिश करेंगे। अगर 29 को हिलाल दिखाई दे तो शाबान का महीना कितने दिन का हो गया? 29। और अगला दिन कौन सा होगा? रमज़ान। अगला दिन पहला रोज़ा होगा। लेकिन अगर 29 तारीख शाबान की है, और जैसे बारिश के दिनों में आम तौर से होता है, अभी शायद ना हो लेकिन आम तौर से बारिश के दिनों में ऐसा होता है कि आसमान में बादल होते हैं, तो चाँद तो आसमान में होता ही है साल भर। कहाँ जाता है चाँद? आसमान नहीं होता ना, लेकिन दिखता नहीं है। तो क्या होगा? अगर 29 को हिलाल दिखाई ना दे, वैसा भी देखना बहुत मुश्किल होता है, और आसमान में बादल हों तो और भी इम्कान कम हो जाते हैं दिखने के। तो न दिखाई दे तो क्या करेंगे? शाबान के 30 दिनों की गिनती पूरी करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर हिलाल न दिखाई दे, चाहे बादलों की वजह से हो चाहे किसी और वजह से हो, तो महीना कौन सा चल रहा है? फ़अक्मिलू इद्दत शाबान 30। आपने फरमाया शाबान के 30 दिन पूरे करो। मतलब ये हुआ कि वो महीना रमज़ान नहीं है। लिहाजा कोई आदमी अगर चाँद न दिखाई देने की वजह से, शक की वजह से रमज़ान का पहला रोज़ा रख लेता है, ये शरअन जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि रमज़ान का महीना आया नहीं तो कैसे रख रहा है? वो ऐसे ही हुआ जैसे 10 बजे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा है। पढ़ सकते हैं? कैसे पढ़ सकता है? वक्त ही नहीं हुआ उसका। लिहाजा रमज़ान जब तक कि चाँद न दिखाई दे, यकीनी तौर पर शुरू नहीं होता है। शक की बुनियाद पर रमज़ान का रोज़ा एक दिन पहले रखना यानी 30 शाबान को जायज़ नहीं है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। तो इससे मालूम ही होता है कि शाबान की 29 तारीख को अगर बादल की वजह से हिलाल ना दिखाई दे तो शाबान के 30 दिन पूरे करेंगे। नंबर 6, हिलाल देखकर क्या दुआ पढ़े? हिलाल जब देखें तो क्या दुआ पढ़े? इससे मालूम होता है कि हिलाल देखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए ताकि एक सुन्नत हमारी अदा हो। अन तलहत इब्न उबैदिल्लाह अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा रअल हिलाल क़ाल अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना बिल यम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। इमाम अहमद अत-तिरमिज़ी और हाकिम ने इसको रिवायत किया है। तलहा इब्न उबैदिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा रअल हिलाल, जब आप हिलाल देखते, हिलाल किस महीने के चाँद को कहते हैं? हाँ, हर महीने के पहले चाँद को, हर महीने का पहला चाँद। सिर्फ रमज़ान का नहीं होता है, सिर्फ शव्वाल का नहीं, बल्कि हर महीना ये सुन्नत अदा की जा सकती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलाल देखते, हिलाल की खबर पर नहीं है, किसी ने कहा कि चाँद दिखाई दिया, कहा अल्लाहुम्मा अहलिलहु, नहीं। कब है ये? इज़ा रअल हिलाल, जब आप हिलाल देखते। अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना, बाज़ रिवायतों में अहिल्लहु अलैना है, तो दोनों सही हैं, कोई हरज उसमें नहीं है। अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना बिल यम्नि वल ईमान, बाज़ रिवायतों में बिल अम्नि वल ईमान है। ऐ अल्लाह, अब देखिए दुआ कितनी ज़बरदस्त है, ये दुआ कितनी ज़बरदस्त है। ऐ अल्लाह, इस हिलाल को हम पर यम्न के माना क्या है? बरकत, और ये बदशगुन के खिलाफ है। बुरा शगुन जो लेते हैं ना, तो शुम जिसको कहते हैं, उसके बिल मुकाबिल क्या होता है? यम्न यानी बरकत। अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना बिल यम्नि वल ईमान, ऐ अल्लाह, इस हिलाल को हमारे ऊपर बरकत और ईमान के साथ नमूदार कर, और वस्सलामति वल इस्लाम, सलामती और इस्लाम के साथ हमारे ऊपर इस हिलाल को नमूदार कर। और रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ चाँद, तेरा मेरा रब भी अल्लाह है और तेरा रब भी अल्लाह है। इस हदीस को इमाम अहमद, तिरमिज़ी और हाकिम ने रिवायत किया है। अब आप देखिए, खैर दो तरह की होती है, एक दुनियावी और दूसरे दीनी। सही है, खैर
हमको कहाँ चाहिए, दुनिया में कि आखिरत में? दुनिया में नहीं चाहिए ना। रब्बना आतिना फिद दुनिया, भूल गए आप। हाँ, खैर दुनिया में भी होती है और आखिरत में भी है। अब दुनिया के एतबार से एक आदमी खैर पर है का मतलब ये है कि उसकी खैर में बरकत हो, यानी खैर में क्या होना चाहिए? कितनी खैर? थोड़ी सी। कितनी खैर चाहिए? खूब खैर चाहिए, बरकत वाली। और दुनिया में शर से आदमी क्या रहे? सलामत रहे। सही है। दीनी एतबार से दो चीज़ें हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। तो दीनी एतबार से एक तो ये है कि इंसान को ईमान की तौफीक मिले, और दूसरी ये है कि उसकी ज़िंदगी में अमल भी हो, यानी उसकी ज़िंदगी में क्या हो? इस्लाम, यानी फर्माबरदारी हो, उसका अक़ीदा सही हो और उसकी ज़िंदगी में अमल हो, यानी फर्माबरदारी हो, इस्लाम हो। इस दुआ में ये सारी चीज़ें समेट ली गई हैं। कैसे? आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना, इस हिलाल को हम पर नमूदार कर। कैसे? बिलयुम्नि वल ईमान, दुनिया और दीन दोनों की खैर इसमें आ गई। कैसे? एक खैर तो बरकत, अल्लाह दुनिया की खैर हमको दे, लेकिन कैसी दे? खैर बरकत वाली है। बरकत के माना क्या है? ऐसी ज़्यादती जो बाकी रहे, थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए, इसको क्या कहते हैं? बरकत। खैर का बाकी रहना। तो हमको दुनिया की भलाई दे, लेकिन कैसे? बरकत के साथ। और हमको ईमान भी दे, यकीन, अक़ीदा, हमारा ईमान सही हो। वस्सलामति वल इस्लाम, और हमको सारे शर से क्या कर? सलामत रख। और हमको इस्लाम की भी तौफीक दे, यानी तेरी फर्मा बरदारी की भी तौफीक दे। अब चार चीज़ों का अगर आप देखें तो आप गौर करें कि खैर में बरकत, शर से सलामती, सेफ हो गए, और खैर क्या हो गई? बरकत वाली। और ज़िंदगी में दो चीज़ें और आ गई, क्या हो गई? ईमान और इस्लाम। ईमान और इस्लाम, सही अक़ीदा और सही अमल। अब बचा क्या? मांगने के लिए बचा क्या? अल्लाह भलाई बरकत वाली दे और शर से सलामत रख, और ईमान और इस्लाम की हमको तौफीक दे। इन सारी चीज़ों के साथ इस हिलाल को हम पर नमूदार कर। सारा महीना हमारे लिए बरकत वाला हो, शर से सलामती वाला हो, हमारी ज़िंदगी में ईमान और इस्लाम हो। इससे ज़्यादा आप क्या मांग सकते? बताइए, कितनी ज़बरदस्त दुआ है। रब्बी व रब्बुक अल्लाह, और चाँद से खिताब करके आप कहते थे तेरा रब भी मेरा रब भी अल्लाह है और तेरा रब भी अल्लाह है। तो हम चाँद को ज़िंदगी में असर डालने वाला मानते नहीं, कि इस चाँद की वजह से ज़िंदगी में नहुसत आती है, इस चाँद की वजह से ज़िंदगी में, हाँ, निकाह की डेट में फ़र्क पड़े तो अगर निकाह मनहूस हो जाता है, फ़लाँ डेट को पैदा हुआ तो ये बच्चा मनहूस है, या फ़लाँ डेट अच्छी है। इस तरह की कोई इस्लाम में बात नहीं है। और चाँद खुद कुछ नहीं करता है, चाँद का रब कौन है? और हमारा रब भी कौन है? रब्बी व रब्बुक अल्लाह, मेरा रब और तेरा रब अल्लाह ही है। यानी तू भी ग़ुलाम और मैं भी ग़ुलाम, तू भी पाबंद मैं भी पाबंद। ये उस अक़ीदे की तरदीद है जिसमें लोग ये समझते हैं कि चाँद का इंसान की तकदीर, उसकी भलाई और बुराई में क्या होता है? दखल होता है। कोई दखल नहीं है। चाँद का रब कौन है? चाँद किसका पाबंद है? अल्लाह का पाबंद है, और हम भी अल्लाह के बंदे हैं, पाबंद हैं। तो इस हदीस में ये बहुत ही उम्दा दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखलाई है। इसको याद करना चाहिए। इस तरह की जितनी दुआएं हैं उनको याद करना चाहिए। आप उसको अपने लिए होमवर्क रखें, ये दुआ मुझको याद करनी है, तो इसको याद करना चाहिए। नंबर 7, रमज़ान के हिलाल के लिए कितने लोगों की गवाही दरकार है? या महज टीवी की खबर मान सकते हैं या नहीं? या कोई गैर मुस्लिम कहे साइंटिस्ट मैंने देखा चाँद, तो क्या उसकी खबर मोतबर है? नहीं। क्या इस बारे में उसूल है इस्लाम का?
या कैलकुलेशन की बुनियाद पर कर सकते हैं कि इतने दिन हुए का मतलब चांद डेफिनेटली होगा ही नहीं। इस्लामी उसूल ये है कि दो आदमी हिलाल देखें, वो दो आदमी मुसलमान हों और सच्चे हों और मुत्तकी परहेज़गार हों और उनकी आँखें सही हों। चांद का ताल्लुक़ क्या है? अक़ल से है। मेरा दिल बोल रहा आसमान में चांद होगा आज, तो इससे कोई दलील मिलती है? नहीं। उनकी क्या होना चाहिए? आँख सही होना चाहिए, यानी वो देखने में कोई उनका प्रॉब्लम ना हो। अगर चश्मे वाला हो तो बग़ैर चश्मे के चांद ना देखा हो। एक आदमी चश्मे वाला है, उसको बग़ैर चश्मे के दिखता है नहीं, और उसने उस दिन बग़ैर चश्मे के देखा, मैं देखा चांद, तो उसकी बात मोतबर होगी नहीं। क्यों? इसलिए कि उसको सही दिखाई देता है नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूमू लिरुयतिही, रोज़े रखना शुरू करो, लिरुयतिही, हिलाल की रुयत से, इसकी बुनियाद पर, व अफ्तिरू लिरुयतिही, और रोज़ों का सिलसिला ख़त्म करो हिलाल देख कर, वंसिकू लहा, और अपने दीनी मरासिम हज और उसके अलावा जितने मामलात हैं वो चांद ही की तारीख की बुनियाद पर तय करो। जैसे मसलन औरत की इद्दत है, उस इद्दत का एतबार कौन से महीनों से होगा? सूरज वाले, जनवरी फरवरी? नहीं। उसकी इद्दत का एतबार किस तरह से होगा? चांद के एतबार से, चांद के महीनों के एतबार से उसका एतबार होगा कि महीना पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो उसके चांद के महीनों के एतबार से होगा। और भी मसाइल बहुत सारे हैं। तो वंसिकू लहा फ़इन गुम्म अलैकुम, और अगर तुम पर बादल छाए हुए हों, फ़अतिम्मु सलासीन, तो 30 दिनों की गिनती पूरी करो। अगर बादल हों तो 29 का महीना नहीं, बल्कि कितने होंगे? 30। फ़इन शहिदा शाहिदान मुस्लिमान फ़सूमू व अफ्तिरू, और फिर अगर शाहिदान, दो गवाह, शाहिद के माना होते हैं गवाह के, शाहिद का मतलब क्या होता है? गवाह। फ़इन शहिदा शाहिदानी मुस्लिमानी, गवाह कैसे होने चाहिए? मुसलमान। तो मालूम हुआ कि गैर मुस्लिम की गवाही मोतबर है। कोई गैर मुस्लिम का मैंने देखा चांद तुम्हारा, तो उसकी गवाही मोतबर नहीं होगी। इसलिए बाज़ लोग जो हैं, बाज़ गैर मुस्लिमों के कैलेंडर का एतबार करते हैं, उनके हिसाब से तो चांद दिखा होगा। क्या इसका एतबार है? नहीं है। गैर मुस्लिमों के उनकी तारीख़ या उनकी गवाही के एतबार से हिलाल का एतमाद नहीं किया जाएगा। फ़इन शाहिदा शाहिदान मुस्लिमान, अगर दो मुसलमान गवाही दें, फ़सूमू व अफ्तिरू, तो रोज़े रखो और इफ्तार करो। का मतलब क्या है? रमज़ान शुरू करो, रमज़ान ख़त्म करो। तो रमज़ान का शुरू हो या रमज़ान का ख़त्म हो, चाहे रोज़ों की शुरुआत के लिए गवाही हो या ईद की गवाही हो, दोनों के लिए कितने गवाह चाहिए? दो। और कैसे होना चाहिए वो गवाह? मुसलमान। लेकिन मुसलमान भी हो तो कैसे हों? काबिले एतमाद। कोई भी आदमी शराब के नशे में शराब पी गया, मैं चांद देखा बोल, किसी को नहीं दिखा, मुझको दिखा, मानेंगे उसकी गवाही? या दो दोस्त आए यहाँ शराब पिए हुए, क्या उनकी गवाही मानेंगे आप? नहीं। मुसलमान कैसा होना चाहिए? सच्चा। ऐसी हालत में कोई पागल आके कहे मैंने देखा चांद, आप उसकी गवाही लेंगे? नहीं, क्योंकि उसकी बात का एतमाद नहीं है। उसको झूठ और सही बेफ़र्क नहीं मालूम, वो कुछ भी बोल सकता है। मैं मुल्क का प्रेसिडेंट हूँ भी बोल सकता है, वो मान लेंगे आप? नहीं। तो चांद कैसे मानेंगे? दीन का मामला कैसे मानेंगे? तो उसकी गवाही मोतबर नहीं है। बल्कि एक ऐसा आदमी जो सच्चा हो, होश व हवास में हो, मुसलमान हो, उसकी गवाही ली जाएगी। और चूँकि चाँद का मामला रुयत का है, तो उसके लिए देखने वाले की आँख भी कैसी होना चाहिए? ठीक ठाक होना चाहिए, उसका देखना मोतबर हो। बाज़ औक़ात आदमी सच्चा होता है, लेकिन उसने जो देखा, देखने में क्या हुई? गलती हो गई। हो सकती है कि नहीं हो सकती? देखने में गलती होती, तो उसकी गवाही भी मोतबर नहीं होगी। जिसका बोलना मोतबर है लेकिन देखना नहीं, समझ में आ रही बात? बोलना मोतबर है, वो आदमी सच्चा है, झूठ नहीं बोलता है, लेकिन गलती कहाँ हुई? देखने में।
تو ایسی گواہی بھی معتبر نہیں ہوگی۔ یہ حدیث مسند احمد اور نسائی کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 2 گواہ ضروری ہیں، چاہے رمضان کی شروعات ہو یا رمضان کا اختتام ہو۔ لیکن علماء نے ایک بات یہاں یہ کہی ہے کہ اگر گواہ بہت معتبر ہو تو ایسی صورت میں اگر ایک گواہ بھی ہو تو رمضان کی شروعات میں اس کی گواہی لی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اصل احتیاط مطلوب ہے اور وہ گواہ بہت پکا ہے، ایک دم معتبر ہے۔ اگر وہ کہہ رہا کہ میں نے دیکھا تو رمضان کے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان کی شروعات میں اس کی گواہی مانی جائے گی، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ترا الناس الہلال، لوگوں نے ہلال آسمان میں دیکھنے کی کوشش کی، فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ میں نے ہلال دیکھا، فصامہ، تو میری گواہی کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس سے کیا بات معلوم؟ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اگر ایک سچا آدمی ابن عمر کی طرح اگر پختہ ہے، سچا ہے، معتبر ہے اور ہر اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے، تو ایسا آدمی اگر گواہی دیتا ہے کہ میں نے ہلال دیکھا ہے تو ایسے آدمی کی گواہی کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی۔ تو آپ نے اس کی گواہی لی اور کیا کیا؟ فصامہ، تو یہ گواہی عید کی تھی یا رمضان کی تھی؟ شوال کی تھی یا رمضان کی تھی؟ رمضان کی تھی۔ تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ نہیں کیا کہ خود رکھ لیا احتیاط کے طور پر، نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی حکم دیا کہ روزہ رکھو، یعنی یہ رمضان کا روزہ رکھا گیا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر بہت معتبر آدمی گواہی دے تو ایک بھی ہو تو اس کی گواہی خاص طور سے روزوں کے سلسلے میں لی جائے گی، اس کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ روزہ چھوڑنا اصل نہیں ہے، روزہ رکھنا بنیاد ہے۔ تو روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اس اعتبار سے ایک آدمی کی گواہی بھی لی جا سکتی ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ اگر شوال کی گواہی ہے تو اس میں روزہ چھوڑنے کا ڈر ہے، اس کو 2 ہی گواہ چاہیے، ایک دم پکی بات ہونا چاہیے، زیادہ احتیاط اسی میں ہے۔ اور دلیلوں کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اس کے لیے اصل کیا ہے؟ فَإِن شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا، تو دونوں کے لیے کتنی گواہیاں بتائی؟ 2۔ لیکن یہاں روزہ رکھنے کے لیے کتنی مل رہی ہے؟ 1۔ تو روزہ رکھنے کے لیے 1 بھی چل جائے گی، لیکن روزہ چھوڑنے کے لیے یعنی رمضان ختم کرنے کے لیے کتنی ہونی چاہیے؟ تو وہ اس دلیل پر بات باقی رہے گی۔ تو یہ دلائل میں جمع کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اور بھی جوابات علماء نے دیے، لیکن سب سے بہتر قول اس میں یہی لگتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، بعض لوگ کہتے ہیں ٹی وی پہ بتایا نا، تو ٹی وی پہ کون بتایا؟ مطلب امام بخاری بتا رہے؟ ٹی وی کی خبر معتبر ہے؟ نہیں۔ ٹی وی اگر یہ خبر دے کہ گواہی دی گئی اور وہ گواہی قبول کی گئی تو بھی آپ کس طرح سے اعتبار کریں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ٹی وی پہ بتانے والا مسلمان ہے؟ ہاں نہیں، تو آپ اس کی بات پر اعتماد کتنا کریں گے؟ دین کے معاملات میں نہیں کر سکتے، آپ خود تصدیق کریں۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی خبر دے رہا ہے کہ ہاں وہاں پر فلانی کمیٹی کا فیصلہ ہے، تو یہ گواہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ گواہی کی خبر ہے۔ دونوں میں فرق یاد رکھیں، یہ خبر ہے، لیکن وہاں قاضی کے پاس کیا ہوگا؟ وہ گواہی ہوگی، کوئی آدمی پیش کیا جائے گا، قاضی کے پاس کہے گا میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، پھر اب اس کے بعد خبر عام ہو جائے گی۔ پھر کوئی بھی آدمی فون کر کے بول سکتا ہے ہاں کمیٹی کا اعلان ہوا ہے کہ کل رمضان ہے، تو یہ اخبار ہے، وہ گواہی ہے، شہادت اس کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کی خبر پھیلانا ہے۔ تو کوئی آدمی فون پہ بول دے تو چل جائے گا، لیکن دیکھنا چاہیے اور دیکھنے کے بعد اس کی خبر عام کی جائے گی۔ تو گواہی ضروری ہے، خواہ مخواہ کی خبر سے۔ اور آج کل واٹس ایپ وغیرہ میں ابھی ایک خبر آئی شیخ صالح الفوزان کا انتقال ہو گیا، حالانکہ دوسری خبر آئی نہیں یہ جھوٹی خبر ہے،
یہ وہ زندہ ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائیں. کوئی بھی آدمی کچھ بھی خبریں پھیلاتا ہے، کبھی کوئی شیخ سدیس کے بارے میں بول دیا، کبھی کسی کے بارے میں بول دیا. یہ جو ہے واٹس ایپ وغیرہ کی وجہ سے ایک بہت ہی بگاڑ کی چیز یہ پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی بھی جھوٹی خبر بہت آسانی سے عام ہو جاتی ہے. تو اس کا لحاظ رکھیں. جھوٹی خبریں بہت ساری چلتی ہیں، ان کا اعتماد نہیں کرنا چاہیے. معتبر ذریعے سے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی غیر معتبر آدمی، فاسق آدمی تم تک کوئی خبر لائیں، اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو. تو تحقیقی مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے. خبروں کو پھیلانے والا آدمی جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے. بغیر تحقیق کے خبر پھیلانے والا آدمی جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے. لہٰذا تحقیق کرنا چاہیے. مسئلہ نمبر 8، جس کو دن کے کسی حصے میں ہلال کی خبر ملے وہ کیا کرے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی رات میں دیر تک جاگتا رہا، یہاں وہاں سے سب طرح سے تحقیق کی، چاند دکھا، کہیں سے خبر آئی نہیں. 2-3 بج گئے، تھک ہار کے بیچارہ سو گیا. اب وہ سو گیا، اب فجر میں بھی اس کی نیند نہیں کھلی، اور اس کی نیت روزے کی تھی نہیں. روزے کی رمضان ہے نہیں تو کیسے نیت کیا بھائی؟ اس کی روزے کی نیت ایسی نہیں تھی کہ آج میں روزہ رکھ رہا ہوں آنے والے دن میں، کیونکہ رمضان نہیں ہے، کنفرم ہو گیا، اور وہ سو گیا کہ چلو آج تو نہیں ہے، کل پھر سے شعبان کا ہی مہینہ ہے، کیونکہ چاند کی خبر آئی نہیں. تو چاند کی خبر نہیں آئی تو اصل کیا ہے؟ 29 کے بعد 30 کون سا ہوگا؟ ہاں، شعبان ہی ہوگا. تو اب وہ شعبان سمجھ کے تعبان ہو کے سو گیا. اب سو گیا تو اب چونکہ رات بھر بہت دیر تک بیدار تھا، اب اس کا قابو اپنے اوپر نہیں ہے. نیند فجر میں اس کی نہیں کھلی. نیند کھلی تو کتنے بج رہے ہیں؟ 10. اب اٹھنے کے بعد اس آدمی نے پھر سے معلوم کیا یہاں وہاں، اس کی تو نیت رات کی نہیں تھی. بلکہ یہ بھی ممکن ہے 10 بجے اٹھ کے وہ جائے کچن میں، بیوی مہکے گئی ہے، ناشتہ اپنا کیا اس نے، اس کے بعد واٹس ایپ چیک کیا، معلوم پڑا کہ خبر آئی ہے فلاں گاؤں میں ہلال دکھائی دیا اور آج روزہ ہے. اب یہ پہلی انفارمیشن اس کو مل گئی. یہاں وہاں فون کیا، کہا کہ رمضان ہے، کہا کہ ہاں بہت لیٹ خبر آئی تھی، اور ساری جتنی بھی کمیٹیاں ہیں چاند والی ان سب نے اعلان کیا کہ کیا ہے، فجر میں اعلان ہوا ہے. کہا مجھ کو تو معلوم ہے، تو ناشتہ بھی کیا. تو اب کیا کرے گا وہ؟ اس کو دن میں خبر کتنے بجے ملی؟ 11-12 بجے ہے نا. ناشتہ واشتہ کر کے آرام سے چیک کیا اس نے واٹس ایپ، تو سمجھ لیجیے بہت دیر سے معلوم پڑا تھا. اب وہ کیا کرے؟ تو اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں، ہو بھی سکتے ہیں، آج اس دور میں بھی ہو سکتے ہیں. ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ عاشوراء الی قری الانصار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن صبح سویرے انصار کی بستیوں میں آدمی بھیجا اس خبر کے ساتھ، اس حکم کے ساتھ، من اصبح مفطرا، جو آدمی آج بے روزہ تھا، جس انسان نے آج صبح اس حال میں کی کہ وہ بے روزہ تھا، فلیتم بقیۃ یومہ، وہ اپنے دن کے باقی حصے میں روزہ رہے. فلیتم بقیۃ یومہ، وہ اپنے دن کے بقیہ حصے میں روزے کا اہتمام کرے. ومن اصبح صائما، اور جو آج روزے ہی سے تھا، مثلا نفل روزے کی نیت ویسے بھی تھی اس کی، صحابہ عموماً روزہ رکھتے تھے، تو آج اگر کوئی آدمی روزے سے تھا، فلیصم، وہ روزہ اپنا باقی رکھے، روزہ توڑے نہیں. قالت فَكُنَّا نَصُومُهُ بعد، فرماتی ہیں اس کے بعد ہم نے روزہ رکھا. وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا. وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور اپنے بچوں کو ہم کپاس کے کھلونے بنا کر دیتے. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ،
ان में से जब कोई खाने के लिए ज़िद करता और रोता, अअतैनाहु ज़ाका, वो खिलौना हम उसको देते उसका दिल बहलाने के लिए। हत्ता यकून इंदल इफ्तार, यहाँ तक कि इफ्तार का वक्त आ जाता। इस हदीस को इमाम अल बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस से कई मसाइल निकलते हैं, जिनमें से बाज़ मसाइल हम सीखेंगे। नंबर 1, इस हदीस से मालूम होता है कि रोज़े का, कौन से रोज़े की बात चल रही है? हाँ, आशूरा, आशूरा का रोज़ा। लेकिन आप जानते हैं कि आशूरा का रोज़ा रमज़ान फ़र्ज़ होने से पहले क्या था? फ़र्ज़ था। तो बात कौन से रोज़े की चल रही है? ये फ़र्ज़ रोज़े की। हज़रत आयशा की रिवायत से मालूम होता है कि आशूरा का रोज़ा क्या था? फ़र्ज़ था। जैसे ही रमज़ान आया उसकी फ़र्जियत ख़त्म हो गई, इस्तेहबाब बाकी रहा। तो आप सल्लल्लाहु, अब फ़र्ज़ रोज़े की ख़बर आ रही है बस्ती के अंदर कि जो आदमी आज बेरोज़ा था वो क्या करे? अपने बाकी दिन और रोज़ा रखे। और जो आज ऑलरेडी रोज़ा था नफल की नीयत से, तो अब वो अपना रोज़ा क्या रखेगा? बाकी रखेगा। अब उसका रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश नहीं है। क्यों? इसलिए कि नफल रोज़ा आदमी तोड़ सकता है कि नहीं? कोई आदमी मिसाल के तौर पर नफल रोज़ा रखा और घर में मेहमान आ गए, और ख़ास करके ससुराल से, तो अब दोपहर के खाने के वक्त में क्या करेगा? खाओ खाओ, मैं रोज़े से, और सामने बैठा उसके सर पे, हाँ, तो उसके हलक से उतरेंगे लुक़मे नहीं। तो इसके लिए बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि मेहमान के इकराम में अपना रोज़ा क्या कर दे? तोड़ दे। ये तरीक़ा नादानी है। मैं मर जाऊँगा लेकिन रोज़ा नहीं तोड़ूँगा, तो ये उसूल तोड़ रहा है। उसको चाहिए कि नफल रोज़ा तोड़े, उस पर कोई गुनाह है नहीं, कफ़ारा है, लाजिम नहीं है। फ़र्ज़ का यानी उसके लिए क़ज़ा है उसकी नहीं है। फ़र्ज़ की क़ज़ा फ़र्ज़ है, नफल की क़ज़ा नफल है। असल में वो फ़र्ज़ ही नहीं था तो उसकी क़ज़ा कैसे फ़र्ज़ होगी? वो ख़ुद ही क्या था? नफल है, तो उसकी क़ज़ा भी नफल है, चाहे तो क़ज़ा करे चाहे तो न करे। तो उसकी क़ज़ा भी मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। तो वो रोज़ा तोड़, लेकिन इसीलिए आपने क्या फरमाया? जो आज रोज़े से था वो रोज़ा अपना क्या करें? बाकी रखें। वो अब रोज़ा तोड़ नहीं सकता है। पहले नफल था, उसको गुंजाइश थी कि वो तोड़ ले। अब रोज़ा क्या हो चुका है? ये फ़र्ज़। अब फ़र्ज़ रोज़ा तोड़ सकते हैं नहीं, इल्ला ये कि कोई आदमी मजबूर हो जाए, लेकिन रोज़ा वो तोड़ेगा नहीं। इख्तियार उसका तोड़ने का क्या हो गया? ख़त्म। तो इससे ये दलील उलमा ने ली, शेख अल-अलबानी ने भी इससे इस्तिदलाल किया और कई उलमा ने, कि जिस इंसान को दिन के किसी हिस्से में रमज़ान की ख़बर मिले, चाहे वो पहले खा पी चुका हो, उस आदमी के को चाहिए कि वो उस हिस्से से जहाँ से ख़बर मिली है वो अपना रोज़ा शुरू करे और शाम तक अपना रोज़ा मुकम्मल करे। मान लो असर के वक्त किसी को मालूम हुआ और उसने दिन भर खाया पिया था, क्या उसका रोज़ा हुआ या नहीं हुआ? असर तक तो खाया ना, इतना सा क्या रोज़ा होता है? असर के वक्त भी अगर ख़बर मिलती है, वो मुकल्लफ कब हुआ? जब उसको ख़बर मिली। तो आपने फरमाया फ़लयसुम फ़लयुतिम्म बक़ियत यौमिही, वो बाकी दिन, अगर दिन बाकी है तो उसका रोज़ा भी मुमकिन है, वो अपने बचे हुए दिन में रोज़ा रखे। तो क्या उन लोगों ने जिन्होंने उस दिन खाया पिया था और बचे हुए दिन में रोज़ा रखा, क्या वो फर्मा बरदार माने जाएंगे या नहीं? माने जाएंगे। और क्या उन्होंने चूँकि सुबह खाया था, उस आशुरा के रोज़े की क़ज़ा उन पर थी? नहीं थी। तो मतलब उनका रोज़ा क्या हो गया? मुकम्मल। वैसे ही उनका जिनका सुबह से रोज़ा था, उनको क़ज़ा के लिए कहा गया। ये कहा गया जिसने सुबह खाया था बकिया दिन न खाए, लेकिन उसके रोज़े की क़ज़ा कर ले चूँकि उसने सुबह खाया था, ऐसा कहा नहीं। तो मालूम ये हुआ कि अगर सुबह में खाया पिया भी था और दिन के किसी हिस्से में उसको ख़बर मिली, तो अपना रोज़ा क्या करे? मुकम्मल करे, उसका रोज़ा तमाम माना जाएगा। फ़लयुतिम्म, वो अपना रोज़ा तमाम करे, वो नाक़िस नहीं माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा? तमाम। तमाम का मतलब कामिल। समझ में आ रही बात? इस तरह से हदीसों को समझना चाहिए। तो जो आदमी दिन के किसी हिस्से में रमज़ान की ख़बर पाए, उस आदमी को चाहिए कि वो बकिया दिन में अपने रोज़े को
مکمل کریں اس کو قضا، اس کی قضا نہیں ہے، اس کا روزہ مکمل مانا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اصول اس میں ہم کو ملتا ہے۔ تو جس انسان کو دن کے کسی حصے میں ہلال کی خبر ملے وہ بقیہ دن میں روزہ رکھے، اس کا روزہ شمار ہوگا، اس کا روزہ شمار ہوگا۔ لیکن اس پر سے اگر کوئی آدمی دماغ چلا کے کوئی دوسرا نکالتا ہے، مثلا ایک حائضہ ہے، وہ دن کے کسی حصے میں پاک ہوئی، تو کیا وہ بقیہ دن کا روزہ رکھے گی یا نہیں؟ وہی بات ہوئی نا کہ اس کو دن کے کسی حصے میں وہ روزے کی حالت میں ہو گئی، تو پھر بقیہ دن میں روزہ رکھے گی کہ نہیں؟ بولے میں بول کے پھنسنا نہیں چاہتا، کچھ تو گڑبڑ ہے، سوال کا انداز ہی بتا رہا ہے پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں نہیں رکھے، کیوں؟ اس کو پہلے سے روزے کی خبر تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ آپ اس کو اس پر قیاس نہیں کریں گے۔ اس آدمی کو خبر ہی نہیں تھی، لیکن اس عورت کو کیا تھی؟ خبر تھی، تو بے خبر خبر والے کی طرح ہے؟ نہیں، اس کو معلوم تھا، دونوں میں فرق ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ اس پر قیاس، اس لیے کہ بعض اوقات ہم لوگ مسائل میں مجتہد بھی بن جاتے ہیں، اس کو اس پہ قیاس کر کے دین کا جنازہ نکالتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک چھوٹا سا بڑا اصول بیان کیا ہے، آئے چھوٹی اصول بڑا، کیا اصول ہے وہ؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم مجتہد بننے کی بجائے علماء سے پوچھیں۔ ہم اپنے طور پر اجتہاد کرنے لگتے ہیں، ایسا ہے تو ایسا ہوگا، ایسا تو ایسا ہوگا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ جب میڈیکل میدان میں ہم نہیں کرتے، بولتے چپ چاپ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ہاں اپنے دماغ سے کچھ کرتے، کوئی نانا جان دادا جان بتایا ادھر میرے پاس دوا لے، تو بولتے نہیں رہے گا تمہارے پاس دوا، تمہارا نسخہ تمہارے پاس رکھو، ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا، معلوم نہیں کیا تکلیف ہے۔ تو دنیا میں ہم ہر میدان میں ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، جیسی دین کا معاملہ آتا ہے ہر آدمی ایکسپرٹ بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ احتیاط کس میں ہونا چاہیے؟ دین میں ہونا چاہیے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی، جس سے معلوم ہوا کہ جیسی خبر ملے آدمی مکلف اس وقت ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو بھی وہ روزہ رکھواتے، اتنے چھوٹے بچے جو کھلونوں سے کھیلنے کی عمر میں ہیں۔ تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی دین پر عمل کرنے کی تربیت دینا چاہیے، لیکن وہ ترغیب کے اعتبار سے ہونا چاہیے، نرمی اور محبت سے ہونا چاہیے، نہ کہ ڈانٹ ڈپٹ سے۔ بعض گھروں میں یہ بھی عجیب بات ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے جن کی روزے کی عمر نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو روزہ رکھاتے اور ماں باپ خود روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پان نہیں چھوڑ سکتا ہے، پان نہیں چھوڑے تو بے چینی ہوتی، تمباکو والا پان کھاتا ہے اور اس کا اتنا عادی ہوتا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ہوتا ہے، بولے میں تمباکو کھاتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بے شرمی کے ساتھ اتنی بڑی بات آدمی بولے، کہنے اللہ کے فریضے کو ایک حرام چیز کی وجہ سے چھوڑ دے آدمی۔ بعض لوگ تو پان کھاتے کھاتے بچوں کو پھول وول پہنا کے لاتے، میرا بچہ پہلا روزہ رکھا ہے، پان کھاتے مسجد میں لا کے چھوڑا، اور اس کے ساتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، افطاری کا سامان ہے، اور یہ پان کھا رہا ہے اور اپنے بچے کو لا کے مسجد میں چھوڑ رہا ہے، پھول وول پہنا کے ایک دم فوٹو ووٹو ہاں اس کا نکال کے، میرا بچے کا آج پہلا روزہ ہے۔ تو بچہ کب رکھے گا روزہ؟ بچے روزے رکھ رہے، شرم آنا چاہیے۔ چھوٹا بچہ روزہ رکھے اور یہ بڑا آدمی رہ کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو بڑی شرم کی بات ہے۔ اور اس کے روزہ چھوڑنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، مسافر ہے، بلکہ روزہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ تمباکو، پان۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ دیکھیے حائضہ عورت روزہ نہیں رکھے گی، اس کا کیا ہے؟ ایک عورت حیض کی حالت میں ہے، اس کے لیے روزہ منع ہے۔ حائضہ ہے، نفاس والی عورت ہے، یا کوئی بہت بیمار ہے، یا ایک دم بوڑھا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، اور پھر بھی روزہ نہیں رکھتا ہے، تو کیا یہ حائضہ ہے؟ یہ کیوں روزہ کیوں نہیں رکھ رہا ہے؟ یہ کیوں روزہ نہیں رکھ رہا ہے؟ سوچنا چاہیے، شرم کرنا چاہیے۔
بچے روزے رکھتے ہیں ہمارے، تو بڑے بڑوں کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن کسی کا شرعی عذر ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے سہولت رکھی ہے، بلا عذر روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میں بڑے بڑے روزے رکھوں گا، یہ بڑے لوگ ہیں، ہاں بڑے روزے کون سے؟ آخری عشرے کے 21، 23، 25، 27، 29، اس میں بھی کچھ کنجوس وہ لوگ کیا ہیں، 27 پر روزہ رکھوں گا، ایک دم دھولا والا بن کے، ہاں مسجد میں بھی آئے گا ایک دم، کیا ہے یہ؟ پورے کے پورے روزے رمضان کے فرض ہیں، کوئی روزہ بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ صحابہ کی غیرت دیکھیے، دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کا مزاج آپ دیکھیے، خود تو روزہ رکھتے تھے، بچوں کو بھی رکھواتے تھے۔ ہمارے یہاں پر آپ دیکھیے کہ آدمی خود ہی روزہ نہیں رکھتا، بچوں کو کیا رکھوائے گا؟ بعض اوقات بے شرمی ہوتی کہ بچوں کو رکھواتا ہے، خود نہیں رکھتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 9، کیا دور دراز کے علاقوں میں روزہ اور لیلۃ القدر میں فرق ہو سکتا ہے؟ کیا پوری دنیا کا چاند ایک ہے؟ ظاہر بات ہے چاند تو ایک ہی ہے، لیکن کیا رؤیت بھی ایک ہے؟ نہیں، اس کی رؤیت کیا ہوتی ہے؟ الگ الگ ہوتی ہے۔ دنیا میں کچھ علاقوں میں چاند دکھائی دیتا ہے ایک دن پہلے، اور کچھ علاقوں میں دکھائی دیتا ہے ایک دن بعد۔ یہ ہمیشہ سے لوگوں کے مشاہدے کی چیز رہی ہے، اور پابندی سے ایسا ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں کہ اتفاقی طور پر، بلکہ پابندی سے ایسا ہوتا ہے کہ اتنے ملکوں میں ایک دن پہلے دکھائی دیتا ہے، اور اتنے ملکوں میں پابندی سے ایک دن بعد دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو جھٹلانا ایک انسان کے خود ہی اپنے آپ کو جھٹلانا ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے، یہ سچے لوگوں کی خبر ہے کہ ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء کی خبر ہے ایسا ہوتا ہے، تو یہ حقیقت ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ضرور ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا۔ کب ہوا؟ صحابہ کے زمانے میں ہوا۔ صحابہ کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قریب تابعی ہیں، کہتے ہیں ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاویہ بالشام۔ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھیجا، کس کو؟ قریب کو بھیجا حضرت معاویہ کے پاس، ملک شام، شام سیریا، تو شام بھیجا کسی کام کے لیے۔ قال فقدمت الشام، کہتے ہیں میں شام، ملک شام پہنچا، فقضیت حاجتها، جو کام انہوں نے مجھ کو دیا تھا وہ کام میں نے کیا، واستحل علی رمضان وانا بالشام، میں شام ہی میں تھا کہ رمضان کا ہلال دکھائی دیا۔ فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ، تو میں نے جمعہ کی رات رمضان کا چاند دیکھا۔ جمعہ کی رات کا مطلب کیا؟ ہاں ہمارے یہاں کون سی رات ہوتی ہے؟ جمعرات کی رات، یعنی اصلاً اسلامی اعتبار سے جمعہ کی رات کب ہوتی ہے؟ کہ اگلے دن جمعہ کی نماز پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی آج رات ہے، آنے والے دن میں کیا کرنا ہے؟ جمعہ کی رات، جمعہ کی نماز پڑھنا ہے۔ تو جمعہ کی نماز سے پہلی رات کو کیا کہتے ہیں؟ جمعہ کی رات۔ رات پہلے دن بعد میں، ہمارے الٹا ہو جاتا ہے۔ جمعہ کی رات کب ہوتی ہے؟ جمعہ کی نماز کے بعد والی رات۔ تو ایسا نہیں ہے، اسلامی اعتبار سے جمعہ کی رات جمعہ کی نماز سے پہلے والی رات۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ، میں نے جمعہ کی رات ہلال دیکھا۔ ثم قدمت المدینۃ فی آخر الشہر، مہینے کے اخیر میں، رمضان ہی میں مدینہ واپس لوٹا۔ فسألنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو مجھ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا۔ ثم ذکر الہلال، پھر ہلال کا تذکرہ آیا۔ فقال متى رأيتم الہلال، حضرت ابن عباس نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے شام میں ہلال کب دیکھا؟ فقلت رأیناہ لیلۃ الجمعہ، کہا کہ ہم لوگوں نے
जुमा की रात को हिलाल देखा। फ़क़ाल अंत रअयतहु, इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला ने उनसे पूछा तुमने खुद देखा हिलाल, यानी खाली खबर है या तुमने खुद भी देखा? अंत रअयतहु फ़क़ुल्तु नअम, कहा कि हाँ मैंने भी देखा। वरआहु अन्नास, और लोगों ने भी देखा। वसाम मुआविया, और लोगों ने भी रोज़ा रखा और हज़रत मुआविया ने भी रोज़ा रखा। मैंने देखा, लोगों ने देखा, हज़रत मुआविया ने रोज़ा रखा और सारे लोगों ने रोज़ा रखा। कोई शक शुबे की बात यहाँ पे नहीं है। कब देखा हमने? जुमा की रात। इब्न अब्बास ने क्या कहा? कहते हैं फ़क़ाल लाकिन्ना रअयनाहु लैलत अस्सब्त, लेकिन हमने तो शनिचर की रात को देखा। हमने कब देखा चाँद? मदीना में एक दिन बाद। लाकिन रअयनाहु लैलत अस्सब्त नज़ालु नसूमु हत्ता नुकमिल 30 औ नराहु, हम तो रोज़े रखते जाएंगे यहाँ तक कि हम रमज़ान के 30 दिन पूरे कर लें या उससे पहले चाँद देखें। अब देखिए इब्न अब्बास एक दिन लेट चल रहे हैं या बराबर? शाम से एक दिन पीछे हैं। और क्या कह रहे हैं? हम रोज़े रखेंगे, हमने एक दिन बाद देखा है, शनिचर की रात को देखा है, हम तो रोज़े रखते जाएंगे। कब तक? या तो हमको 29 को चांद दिखाई दे, यानी उनका बोलने का अंदाज क्या है? हम 30 दिन पूरे करेंगे हमारे। तुम्हारे क्या हमारे? हाँ, हम तो 30 दिन पूरे करेंगे। और अगर उससे एक दिन पहले चांद दिखाई दिया 29 को, तो 29 का महीना, वरना कितने दिन? 30 दिन। फला नज़ालु नसूमु हत्ता नुकमिला 30 औ नराहु, हम तो रोज़े रखते चले जाएंगे यहाँ तक कि हम 30 दिन पूरे करें या चांद देखें। फ़क़ुल्तु अवला तक्तफ़ी बिरुयति मुआविया व सियामिही, कहा कि आपको, कुरैब ने कहा कि क्या आपके लिए इतना काफ़ी नहीं है कि हज़रत मुआविया ने चाँद देखा और उन्होंने रोज़ा रखा? यानी एक दिन पहले उनका देखना चाँद और रोज़ा रखना आपके लिए ये बात काफ़ी नहीं है? इस पर आप, इसके मुताबिक आप नहीं चलेंगे? आपके लिए उनका ये देखना और रोज़ा रखना काफ़ी नहीं है? फ़क़ाल ला, क्या कहा? नहीं। हा कदा अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही हुक्म दिया है। तो वह अपने दिल से कर रहे हैं? नहीं। किस बुनियाद पर कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की बुनियाद पर। तो उनका फ़हम क्या है? हम एक दिन लेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो हज़रत इब्न अब्बास सुम लिरुयतिही व अफ्तिरु लिरुयतिही को आलमी मानते थे कि नहीं? अगर आलमी मानते तो क्या कहते? अरे हमारा तो एक दिन पीछे हो गया, यानी एक रोज़ा हमारा क्या हो गया? छूट गया। अगर एक आदमी आलमी रुयत मानता है तो उसके हिसाब से अगर एक दिन कहीं और पहले दिखाई दिया है तो इसका रोज़ा छूटा कि नहीं छूटा? तो उसको क्या करना पड़ेगा? फिर उस एतबार से क़ज़ा करनी पड़ेगी। क्या इब्न अब्बास ऐसा कह रहे हैं कि फिर तो हमको एक रोज़ा और क़ज़ा करनी पड़ेगी? लेकिन नहीं कह रहे हैं। न उन्होंने किया, न मदीना की तारीख़ में ऐसा है कि लोगों ने, मदीना वालों ने, क्योंकि उन्होंने अकेले ने थोड़ी देखा है, पूरा मदीना एक दिन पीछे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लाकिन्ना रअयनाहु लैलत अस्सब्त, मैंने अकेले ने देखा नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों ने। कौन? मदीना वालों ने एक दिन पीछे देखा है, बाद में देखा है। तो पूरे मदीना वाले एक दिन क्या हैं? पीछे हैं। तो क्या पूरे मदीने में एक दिन पीछे रहने की वजह से क़ज़ा की गई? हिस्ट्री में कभी सुना आपने मदीना की? नहीं। और सवाल ये है कि जब एक दिन पीछे हैं तो महीना कितने दिन का हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दिन तो गया, तो बचे कितने? 29। तो 29 से ज़्यादा हो सकते हैं दिन। लेकिन इब्न अब्बास क्या कह रहे हैं? हम 30 दिन पूरे करेंगे। तो वो एक और ये 30 कितने हुए? हाँ, 30 और एक कितने होते हैं? 30 और एक जवाब नहीं दे रहे बोले तो क्या बोलेंगे आप? एक रोज़ा वो और ये 30 हम पूरे करेंगे तो कितने होते हैं? 31।
31 का महीना होता है, हम पहले ही सुन चुके हैं, 30 से ज़्यादा का महीना। लेकिन इब्न अब्बास बता रहे हैं कि अगर हम लेट हों एक दिन तब भी हमारे मदीना के 30 दिन पूरे हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो हमारे 30 दिन पूरे हो सकते हैं। कोई कहे कि 30 ज़रूरी थोड़ी 30 पूरे हों, कह रहे उससे पहले एक दिन चांद दिखा तो ठीक, लेकिन हमारे 30 हम पूरे करेंगे, हमारे 30 दिन हम पूरे करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं चूँकि हम लेट चल रहे हैं इसलिए 30 नहीं 29 ही पूरे करना पड़ेगा। नहीं, हो सकता है हमारे 30 दिन हो सकता है हमारे मदीना में भी 30 दिन हो। ये सारी रिवायत कितनी वजाहत के साथ बता रही है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक ऐसा नहीं था कि अगर दुनिया के किसी एक हिस्से में चाँद दिखाई दिया तो सारी दुनिया वालों पर, मदीना वालों पर, मालूम है कि मदीना से पहले भी कहीं और चाँद दिखाई दे सकता है, और उन्होंने उस रुयत को कबूल किया नहीं। रावी क्या पूछ रहे हैं, क्या आपके लिए हज़रत मुआविया का चाँद देखना और रोज़ा रखना काफ़ी नहीं? कहा नहीं। किसी ने कहा ये क्या बोल रहे हैं, देखो इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं उम्मत के अंदर। हाँ, आज बोलते हैं ना लोग, उम्मत के टुकड़े कर रहे हैं तुम लोग, इधर अलग उधर अलग। नमाज भी वैसी पढ़ो, नमाज अलग अलग है कि नहीं है? अमेरिका में फजर की नमाज कब हो रही, अरब में कब हो रही है? अब जो लोग कहते हैं कि देखो कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुम, हदीस में क्या है, सुमू लिरुयतिही, चांद देखकर रोज़ा रखो। तो इसमें हिंदुस्तान वालों को बोला अल्लाह ने, अरब वालों को बोला, अमेरिका वालों को बोला, किसको बताया अल्लाह ने? अल्लाह के नबी ने किससे कहा? ये पूरी उम्मत से कहा है। तो उम्मत में कहीं भी चांद दिखाई दे तो किसके लिए रोज़ा रखने का हुक्म है? हाँ, हम बोल रहे ना। बाद लोग कहते हैं कि देखो जब सारी उम्मत से खिताब है चांद देखने का, तो रोज़ा रखने का भी खिताब किससे है? सारी उम्मत से है। तो कहीं भी चांद दिखाई दिया, सारी दुनिया के लोगों को क्या करना पड़ेगा? रोज़ा रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। अगर ये सही होता, अगर मान लो ये उसूल सही है, तो दूसरी भी एक चीज़ है, खिताब आम जिसको कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया आक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स, क्या करो? जैसी सूरज ढल जाए यानी ज़वाल हो जाए तो क्या करो? नमाज कायम करो, है ना? और इसी तरह से बाकी नमाजें भी हैं। सूरज डूब जाए तो कौन सी नमाज का वक्त होता है? मगरिब की नमाज का वक्त होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब आप बताइए, सूरज डूब जाए तो किसकी नमाज का वक्त होता है? मगरिब का, पूरी दुनिया का कि कुछ लोगों का? तो ऐसा कुरान और हदीस में है कि जहाँ ऐसा कहीं नहीं है वहाँ उमूमन है। समझ में आई बात? आक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलते ही नमाज कायम कर। इसका खिताब किसी एक इलाके वालों से है या पूरी दुनिया वालों से? अब मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में सूरज डूबता है सऊदी अरब से पहले के बाद में? मालूम नहीं। हाँ, कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, पहले। कितना घंटा पहले? 2.5 घंटा पहले। अब आपके चचा वहाँ हैं सऊदी अरब में, यहाँ से आपने रमज़ान के महीने में आपने फ़ोन करके बोला चाचा इफ्तार कर लो। बोले क्यों? कहा कि सूरज डूब गया। बोले हमारा नहीं डूबा यहाँ पे। बोले हमारा तुम्हारा क्या है? हाँ, कुरान में क्या है? सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल। समझ में आ रही बात? कि सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, कि फिर तुम सब रोज़ा अपना मुकम्मल करो। कहाँ तक? रात तक। रात कब होती है? जैसे ही सूरज डूब गया रात शुरू हो गई। रात कब से शुरू होती है? सूरज के डूबते ही रात शुरू हो जाती है। हदीस में क्या है? जब दिन यहाँ से यानी चला जाए और रात वहाँ से चली आए तो तुम्हारा रोज़ा क्या हो जाता है? इफ्तार हो जाता है। तो जैसे ही सूरज डूब गया रात आ गई। तो सूरज डूबा उम्मत का सूरज डूब गया, तो अब इफ्तार करना चाहिए कि नहीं? अब हमारा तुम्हारा कहाँ से आया है? जब चाँद के मामले में हमारा तुम्हारा नहीं था, तो सूरज के मामले में हमारा तुम्हारा करने की कुरान और सुन्नत से दलील क्या है? दलील होना चाहिए ना कुरान से।
تو بس اللہ نے پوری امت سے کہا ثم اتم الصیام الی اللیل، تو ہم کہیں کہ لیل تو ہمارے یہاں آ گئی، تمہارے یہاں کیا آئی؟ تو کہ ہمارے یہاں ابھی تک لیل آئی نہیں۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں آئی کوئی بات نہیں، ہماری تو آئی نا، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ رات آ گئی ہے، تو ہمارے حساب سے تم کرو، کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں کرنے کی دلیل کیا ہے؟ ہمارا تمہارا کرنے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کوئی آدمی پیش کرے۔ تو جب ہم کو چاند سورج دکھ رہا نا، ہم کو اپنی آنکھوں پہ بھروسہ مت کرو، ہمارا ڈوب گیا ہے۔ میں بول رہا نا ڈوبا، آپ بول سکتے میں بول رہا نہیں ڈوبا، بولا میں بول رہا ڈوبا، تو اب کس کی بات مانیں گے؟ ڈوبا بھی اور نہیں بھی ڈوبا، تو یہ دو باتیں ہو گئی۔ تو اس کے لیے یہ اپنے حساب سے افطار سے رکا رہے اور یہ اپنے حساب سے افطار کر لیں، اس کا ڈوبا یہ افطار کریں، اس کا نہیں ڈوبا افطار نہ کریں۔ تو دنیا میں یہ فرق ہے۔ یہ آپ قرآن سے بتاؤ ہم کو کہ سعودی عرب میں 2.5 گھنٹہ لیٹ سورج ڈوبتا ہے، نہیں ہے ایسا۔ لہٰذا آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو مان کے چلنا پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے اگرچہ اشارے ہیں، صراحت اس میں نہیں ہے، رب المشارق والمغارب اللہ نے کہا ہے، لیکن اہلہ بھی تو اللہ نے کہا ہے، پھر چاند کی جمع بھی تو کی ہے۔ تو تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس کو کسی سال میں ہم لوگ رؤیت ہلال کے تعلق سے پورے دن بھر کا ایک پورا کورس لیں گے، جس میں تفصیل سے وہ سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ سلسلہ وار اس کو لیں گے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ 1 دن کا فرق چاند میں ہوا۔ ابن عباس نے نہیں کہا کہ ہم لوگوں سے چاند چھوٹ گیا اور ہم کو قضا کرنی پڑے گی، بلکہ انہوں نے اپنی رؤیت کا اعتبار کیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں مجبوری تھی، ایسا ہوا، اختلاف ہوگا، نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ کو حضرت معاویہ کی رؤیت کافی نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں۔ تو انہوں نے اس رؤیت کو تسلیم کیا نہیں کیا۔ تو یہی تو آج ہم کہہ رہے ہیں، یہی ہم کہہ رہے ہیں، اس کے خلاف کسی صحابی کا قول ہم کو بتا دیں اور انہوں نے یہ چیز قبول کی نہیں کی، حضرت معاویہ کی رؤیت کو قبول کیا نہیں کیا۔ تو بہت دور کے جو علاقے ہیں ان کے لیے علماء نے یہی بات بتلائی ہے، اور تمام محدثین نے اس بارے میں یہی باب قائم کیا ہے کہ ہر بلد کے لیے اس کی اپنی رؤیت ہے۔ حدیث و رکبان وغیرہ کی جو تفصیلیں انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم اس کو دیکھیں گے، چونکہ یہ مسئلہ نہیں ہے اس وقت بیان کرنے کا۔ بعض لوگ گھوڑ سوار آئے اور بتایا کہ ہم نے کل دیکھا تھا، وہ ایسے لوگ تھے جو گھوڑ سواری کر کے آ سکتے تھے، تو یہ بہت بڑا فاصلہ تھا، ایسا نہیں ہے جو سفر کر کے گھوڑوں پہ آ سکتے ہیں، تو ایسے فاصلے کے لیے مسئلہ نہیں ہے، ان کی خبر قبول کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو بہت دور کے علاقے ہیں جیسے شام اور عرب کا معاملہ ہے، مدینہ کا معاملہ ہے، یہ گھوڑ سوار آ سکتے ہیں، فوراً نہیں آ سکتے ہیں، کل نکلے اور آج پہنچ گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے اعتبار سے یہ دونوں میں فرق یاد رکھیں۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کر لیا، تو ہم کہیں گے کہ صحابی نے قبول کیا، مدینے والوں نے قبول نہیں کیا، تو ان دونوں کو ملا کر دیکھا جائے گا۔ اور کسی نے صحابہ کی اس عمل پر رد بھی نہیں کیا، کسی نے رد کیا حضرت ابن عباس کے قبول نہ کرنے پر نہیں رد کیا صحابہ میں سے۔ تو معلوم ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ مسئلے ہیں، دونوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وقت ہو گیا ہے، تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ دور دراز کے علاقوں میں روزے میں فرق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی اس کی تردید اگر کرے تو اس سے بہتر دلیل اور قوی دلیل یا اس کا جواب کیا ہے اس کے پاس؟ پھر کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں پھر امت میں اتفاق کیسے ہوگا؟ اتفاق کیسا ہوگا؟ تو اتفاق کی کیا یہی صورت ہے کہ ساروں کا رمضان ایک ساتھ ہو؟ آپ بتائیے، مثال کے طور پر مان لیا ایک کام کریں گے، سب مل کے تیار ہو گئے، سب کا چاند ایک اگر مان لیجیے کر لیے، تو کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ بولے ایک عید ادھر ہو رہی، دوسرے دن ادھر ہو رہی، کیا ہے یہ ایک عید ہونا چاہیے، سب کا اتفاق ہونا چاہیے۔ اوقات میں فرق ہونے سے اتفاق میں فرق پڑتا ہے؟ ایسا کچھ ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ ملک ایسے جیسے ہندوستان ہے، مثال کے طور پر یہاں کے اور امریکہ کے وقت میں کتنے گھنٹوں کا فرق ہے؟ 12 گھنٹوں کا فرق ہے۔ یہاں صبح کے 10 بجے تو وہاں کیا ہے؟ رات کے 10 بجے۔ سوچئے، تو اب
यहाँ का वहाँ का 12 घंटों का फ़र्क है, तो क्या दोनों का सेम हो सकता है? आप ईद मना रहे हो, वो रोज़ा रखे हुए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्या एक साथ ईद भी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती ना। एक चांद मान के भी नहीं हो सकता है। अगर आप एक चांद मान भी लें तो दुनिया में ऐसा हो सकता है कि अरब में चांद दिखाई दिया शाम में, और शाम के वक्त में अरब में चांद दिखाई दिया, लेकिन बाज़ मुल्कों के अंदर, मैक्सिको है या दूसरे ऐसे मुल्क हैं, वहाँ चांद नहीं दिखाई दिया, और वहाँ सुबह के 10 बजे हुए, वह सुबह का वक्त है। अब आप क्या करेंगे? उनको बोलेंगे फ़ोन करके रोज़ा रखो? कैसा करेंगे क्या? तो अभी तो अरब का जहाँ चांद दिखा वहाँ रोज़ा शुरू नहीं हुआ, और उनकी खबर पर जिनको नहीं दिखा उनका रोज़ा शुरू हो जाएगा, तो सारी गड़बड़ हो जाएगी भाई। वो क्या बोलेंगे फिर? नहीं, वो इनके चांद के हिसाब से चले, लेकिन उनका अगला दिन जब आएगा, क्योंकि ये दिन जाएगा, फिर शाम होगी, रात जाएगी, फिर दिन आएगा, तो हो गया ना फ़र्क। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये है ही ऐसा भाई, समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन है इसके अंदर। एक चांद भी अगर आप मान लें तब भी सारे एक साथ हो सकते हैं? नहीं, तब भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो फिर खामखा क्यों पूरी ताकत लगा रहे इसमें, क्यों खामखा मेहनत कर रहे इसके अंदर? मुसलमान नमाज़ों में भी एक हो सकते हैं, नमाज के औकात के है कि नहीं? बोले सबकी फजर एक साथ हुई तो कितना अच्छा होगा, एकदम हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। तो फिर जब ये अलग हो के इनमें इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मुसलमान इसको और ज़्यादा खैर मानता है कि दुनिया में हर वक्त में कहीं ना कहीं अल्लाह का जिक्र हो रहा है, ऐसा बोलता है ना। तो यानी अलग 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 बता के उसको क्या बताता? खूबी बताता है। इसको बताता क्या मुसलमान कभी इधर फजर हो रही तो कभी उधर हो रही, कभी उधर हो रही, एक वक्त पे नहीं पढ़ रहे नमाज, सब अलग 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 पढ़ रहे, ऐसे बोलता उसको। बल्कि क्या बताता? खैर बताता है कि दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं नमाज हो रही। कैसा? इसको ऐसा बोलता है। ईद को कैसा बोलता? कभी इधर हो रही तो कभी उधर हो रही। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? इसके औकात के फ़र्क से इख्तलाफ ऐसा नहीं है, आपस में लड़ना इख्तलाफ है, आपस में लड़ना इख्तलाफ है। आपस में न लड़ें, और भले ही फ़र्क हो जाए दुनिया में, लेकिन ईद लोगों के साथ करें जिन लोगों में हम हैं। ये इख्तलाफ गलत है, ये इख्तलाफ गलत है। जिन लोगों के साथ हम हैं, हदीसें उस ताल्लुक़ से भी हैं कि आपस में जो लोग रोज़े से हों तुम रोज़ा रखो, लोग इफ्तार करें तुम इफ्तार करो, सबसे अलग कट के आदमी कुछ न करे। ये भी उलमा ने बात कही है। तो इस हदीस में एक और बात बच जाती है, वो ये, और एक चांद जो लोग कहते हैं एक चांद होना चाहिए सारी दुनिया का, वो कहते हैं कि फिर अगर मान लो एक दिन आगे पीछे हो गया, लैलतुल क़द्र में फ़र्क आ जाएगा, तो फिर वाकई लैलतुल क़द्र कब है? अरब के हिसाब से कि इंडिया के हिसाब से? तो ये अभी हाँ, वाकई लैलतुल क़द्र कब है? फिर अगर वो अरब वाले एक दिन पहले चल रहे हैं तो एक दिन बाद हम हो गए, तो क्या हमारी लैलतुल क़द्र अलग होगी और उनकी एक होगी अलग होगी, या लैलतुल क़द्र पूरी दुनिया की एक है? सवाल ये पैदा होता है। नंबर एक, पहले हम दलील के एतबार से देखेंगे, फिर और भी मिसालें उसकी देखेंगे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन बाद चल रहे हैं और शाम में एक दिन पहले, तो उनके लिए भी तो ये मसला आया ना। तो फिर उन्होंने क्या किया? एक दिन पहले मनाए, किसी भी ज़री से दलील से मालूम नहीं होता है कि उन्होंने कहा चूँकि हम एक दिन लेट चल रहे हैं लिहाजा हम लोग लैलतुल क़द्र जो है एक दिन पहले मनाएंगे, जो इवन नाइट्स हैं उनमें मनाएंगे, ऐसा कुछ किए नहीं। बल्कि जहाँ की तारीख़ें हैं हिलाल की, उनके एतबार से उनकी लैलतुल क़द्र होगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की के आखिरी अशरे में ताक रातों में लैलतुल क़द्र तलाश करने के लिए कहा है। जब चाँद दिखाई दिया वहाँ से रमज़ान उनका शुरू हुआ, और उसके एतबार से उनकी ताक रातें होंगी, लिहाजा वो एतमाद उस रुयत पर करेंगे अपनी रातों के लिए। समझ में आ रही बात? लैलतुल क़द्र उनके लिए अल्लाह ताला उन रातों में बनाएगा जिनके हिसाब से उनकी रुयत है, याद रखें इसको। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला मदीना में एक दिन पहले, यानी मदीना में एक दिन बाद हिलाल देखा और उसके हिसाब से उनका रमज़ान था, लिहाजा उसी के एतबार से उन्होंने
लैलतुल क़द्र को तलाश किया, उनका एतकाफ़ उसी एतबार से होगा ना कि ऐसा एक दिन पहले कर दिया, नहीं किया एक दिन पहले, कोई दलील ऐसी नहीं है। लिहाजा उन्होंने अपनी पाबंदी की। मालूम ये हुआ कि हर एक की लैलतुल क़द्र उसके हिसाब से है। कोई आदमी कहता है ऐसा कैसा हो सकता है, ठीक है, फिर दुनिया में जहाँ लैलतुल क़द्र हो रही है रात में, ताक रात है, और दुनिया के कुछ हिस्सों में उस वक्त दिन है, क्या है? अब वह क्या यौमुल क़द्र है? ऐसा होता कि नहीं होता कि दुनिया के एक हिस्से में रात है, उसी वक्त में दुनिया के दूसरे हिस्से में क्या है? दिन है। तो अब लैलतुल क़द्र क्या, तो अरब में चल रही है यहाँ पे तरावी, और दुनिया के कुछ हिस्सों में दिन है उस वक्त में, तो आप उस वक्त में क्या कहेंगे? जो आदमी ये मानता है कि नहीं एक ही होना चाहिए, वो बोलेगा उनकी जब रात आएगी ना तो उनकी होगी। तो अब कैसा हुआ, अब अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो फ़र्क तो वैसे भी तो हुआ ही ना। तो उनका टाइम आएगा रात का तो उनकी लैलतुल क़द्र आएगी, तो अब तक नहीं आई उनकी। तो अलग अलग तू भी तो कर रहा है ना, तो खामखा क्यों परेशान करता है? खामखा शक शुबा नहीं पैदा करना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए रात का वक्त होता है, अल्लाह ताला रात में जब 1/3 हिस्सा रह जाता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ुल करता है। हदीस आपने सबने सुनी है, कौन से हिस्से में? रात के आखिरी हिस्से में, यानी आखिरी 1/3 हिस्से में। लेकिन उस वक्त हमारे यहाँ जब रात होती है कुछ हिस्सों में दिन होता है, सऊदी के अंदर रात होती है कुछ हिस्सों में दिन होता है, तो उनके लिए क्या है? क्या जवाब देंगे आप? उनके यहाँ नुज़ुल होता है कि नहीं अल्लाह ताला का आसमानी दुनिया पर? कब होता है? सऊदी की रात में या उनकी रात के हिसाब से? हर एक के लिए वादा उसके एतबार से है। समझ में आ रही बात? तो लैलतुल क़द्र का भी जो वादा है, हर एक का वादा उसके एतबार से है, ये याद रखना ज़रूरी है, नहीं कंफ्यूज रहेंगे, चाहे एक चांद माने या कई चांद माने। बात यही है कि अल्लाह का जो वादा है वो उसके एतबार से है। अहकाम लोगों के एतबार से होते हैं, उनके औकात के एतबार से होते हैं, चाहे नमाज हो, चाहे वो रमज़ान हो, या जो रात का 1/3 हिस्सा हो, या जो भी मामलात हैं। तो इन चीज़ों को अगर समझना नहीं समझा आदमी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चाँद हर इलाके का अपने एतबार से है, और उसी का एतबार करके लैलतुल क़द्र भी होगी और सारे अहकाम होंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये हदीस जो मैंने पढ़ी इब्न अब्बास की, ये सही मुस्लिम में मौजूद है, सही मुस्लिम की हदीस ये है। मज़ीद जो बातें हैं, आगे के मसाइल जो हैं, इंशाअल्लाह अगली मजलिस में हम देखेंगे। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।